Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Presidente Bongbong Marcos Jr. nahasol sa senior high school curriculum. Online baby selling, hugot nga gibantayan sa Regional Authority for Child Care Office 7. Pagmugna ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia og trust funds, gikasagbuyo ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro. Babae nagduwa og scatter, gipusil, tulo ka mga anggulo gisubay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita, Presidente Bongbong Marcos Jr. nahasol sa nahimong pagpatuman sa senior high school curriculum. Igo na lang hinuon siyang mag-agad sa mamahimong dangatan sa basic education ngadto na sa mga magbabalaod. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nahasol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nimong pagpatuman sa senior high school curriculum tungod kay walay bentahe kon advantage. Sa iyang podcast interview, gipadangat ni Marcos Jr. ang gibati bahin sa K-12 program. Human miduso si Senate President Tempore Jinggoy Estrada og balaodnon bahin sa pagpabalik na sa naandang 10-year basic education curriculum. Nabati usab ni Marcos Jr. ang kahasol sa mga ginikanan tungod sa dugang duha ka tuig pagtungha halos walay klaro ang iyang padulngan. Pilini ang kawadon og kahigayunan sa pagpanarbaho alang sa mga nakahum sa city. But while the law is still K-12. Basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, yes, Angara, pagandahin natin ng husto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito, hindi naman nila kailangan ng Maong giagad na lang ni Marcos Jr. ang mamaymong dangatan sa kasamtangang basic education curriculum ngadto na sa mga magbabalaod. Giyang ko ninuon ni Education Secretary Sani Angara sa nakalabayng semana mga kakuwang sa pagpatuman sa high school curriculum. Tuod kini sa kadaghan sa mga subjects nga gikuha sa mga estudyante maong maglisod hinuon sa pagkat-on. Ubos sa gidusong Senate Bill 3001 ni Estrada, kinahanglan himuong sayon ang high school system nga hangtod lang sa 4 ka tuig. Dungan sa pagkabot sa maayong educational standards nga mapasar usab tibuok kalibutan. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City College mutanyag lang og 150 ka mga slot alang sa mga estudyante nga napakya sa entrance exam nga gusto gihapon nga makasulod sa tunghaan. Ang administrator sa tunghaan adunay pagpasabot sa limitasyon sa gidaghanon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila na ka mga estudyante ang nagsugod og pasa og endorsement letter ngadto sa Mandawi City College sa tinguha nga makasud sa tunghaan. Sila mao ang wala makapasar sa entrance exam sa tunghaan ug nangayo og endorsement letter gikan sa buhatan ni Consul Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education sa Mandawi. Hinuon una nang gipasabot nga dili garantiya ang pag-endorso tungod ang administration sa City College ang mopili sa mga makasud. Si Dr. Joey Rivamonte, ang college administrator, ni pasabot nga 600 lang ka mga first year ang dawaton ug 450 na ang nakapasar sa exam. Busa 150 na lang kaslat ang nahabilin nga pwedeng maakomodar sa wala makapasara. As much as we wanted nga ma-accommodate
ug naatay mga qualified nga faculty plus facilities, wala gyud problema because ang mga programs nato kay si OPC naman tanan. If that would be the case, so we need more classrooms and qualified teachers to handle the subjects. Ang MCC adunay 22 ka mga classroom, lakip na ang mga laboratories ug 70 ka mga magtutudlo apan sagad mga part-time. Ang mga inahan og tinun-an nagtinguha nga makasud tungod libre ang tuition ug anaalang sa Mandawi. Mato ni Rivamonte nga ang pagpili base sa ranking sa score sa ilang entrance exam, grado pag senior high school ug ang himuon nga interview. I-shortlist na sad na siya, i-rank nato tong 500, tong top 150. Kay kung i-endorse na tanan ni City Council. Unless kung mukaping lang sad sila 150, then mao na to ato ang dawaton. Pero i-endorse nila tanan, wa may mabuhat. Amo gyud nang i-rank. Ang klase sa City College moabli karong Agosto. Mary Rose Sagat, CCTN News. Registration sa Duterte Youth Party List gikanselar sa Commission on Elections 2nd Division. Apan mahimo pa nga moapelar ang maong party list pinaagi sa pagduso sa motion for reconsideration. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Gikanselar sa Commission on Elections pinaagi sa 2nd Division ang registration sa Duterte Youth Party List. Mato ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga niabot sa 2-1 ang boto sa mga sakop aron i-nullify ang registration sa maong party list. Hinuon dili pa man kini final ug mahimo pa sa motion for reconsideration ang Duterte Youth sulod sa 5 ka adlaw. Nagpapinding ang desisyon sa maong party list kung makalingkod ba ang mga representative posisyon isip mga mananaog. Nadawat og Duterte Youth pagsumeter sa mga accreditation requirements. Dugang paniangat ang nahita gikan kanila gisusi na usab sa COMELEC Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Balik sa atong mga balita, registration sa Duterte Youth Party List gikanselar sa Commission on Elections 2nd Division. Apan mahimo pa nga moapelar ang maong party list pinaagi sa pagduso sa motion for reconsideration. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Gikanselar sa Commission on Elections pinaagi sa 2nd Division ang registration sa Duterte Youth Party List. Mato ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia nga niabot sa 2-1 ang boto sa mga sakop aron i-nullify ang registration sa maong party list. Hinuon dili pa man kini final ug mahimo pang makaduso sa motion for reconsideration ang Duterte Youth sulod sa 5 ka adlaw. Nagpabiling pending ang desisyon sa mong party list kung makalingkod ba ang mga representative sa posisyon isip mga mananaog. Nadawat og gitun-an sa COMELEC ang registration sa Duterte Youth tungod sa giingong pakyas nga pagsumeter sa mga accreditation requirements. Maong nanawagan ang mga progresibong grupo ngadto sa COMELEC nga i-nullify ang Duterte Youth kay matud pa way klarong representation ngadto sa mga batan-on. Dugang pa ni Garcia nga taas-taas ang nahimong hisgutanan bahin sa mong pasangil, mong dili gyud ang ngayang hatagan og accreditation gikan kanila. Gisusi na usab sa COMELEC ang usa sa mga representative nga si Drexy May Suarez Cardema tungod lang sa iyang apelidong gigamit. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Dili na kinahanglanon alang ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga himuong heritage site ang Carbon Public Market. Suma pa niya nga daan ang gilakip ang bantugang merkado sa mga lugar sa downtown area isip Heritage District. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakita ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga dili na kinahanglanon pang ipaubos sa pagka-cultural heritage site ang bantugang Carbon Public Market. Gipasabot ni Garcia nga aduna nay City Ordinance number 2720 nga mao ang paglakip sa downtown area isip Heritage District diin na pasar kini niadtong 2023. Apil sa mga dapit nga gihimong Heritage District mao ang Carbon Public Market inubanan sa mga karaang dapit sa syudad. Gipatuman ni noon kini ubos sa ordinansang gipangamahanan ni Garcia sa dihang vice mayor pa siya o gimugna niya ng panahona ang Heritage Council. I don't think they're aware that we already have an ordinance creating the Heritage District of the City of Cebu and designating the old downtown, which includes Carbon, as a protected area, which is part of the Heritage District of Cebu City. Kini ang nimong tubag sa kasamtangang mayor humananawagan ang mga manindahay sa Carbon Public Market nga himo na lang nga heritage site. Nitabo among panawagan niya tung Hunyo 12 kuyog si incoming Mayor Nestor Archival. Nagtuo ang mga manindahay nga mas mapanalipdan pa ang ilahang katungod isip kabahin sa kabilin among dapit. Maong trabaho na sa Heritage Council nga mapanalipdan pa ang merkado taliwa sa mga kalambo ang gilauman sa maong dapit. Nalipay ko nga naguna-una sila sa heritage, no? Kay mao na ang ato ang identity sa Cebuano to really know our heritage. Navarro, CCTN News.
Mandawi City Police Office ipahigayon og simulation exercise subay sa direktiba sa National Police ka 3 to 5 minutes emergency response. Ilang hagit nga nasinati maong trapiko sa syudad. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 12 kaganinang udto ni pahigayon og simulation exercise ang Mandawi City Police Office kabahin sa emergency response subay sa mando ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga 3 ngadto sa 5 minutos nga response time. Ang sakop sa media ang gipapili kung asa ang lugar nga iparesponde. Din gipili ang Angelicum Cemetery sa Barangay Kanduman. Human sa pagtawag, gilayon nga niresponde ang sakop sa Police Station 6 tungod ila man ang jurisdiksyon. Naabot sila sud sa 4 minutos ug 21 segundos. Gamit nila ang mga motor sa pagresponde. Gipasabot ni Police Colonel Cirelo Acosta ang direktor sa MCPO nga usa sa ilang hagit mao ang traffic sa Mandawi mao adunay gipagamit nga motor sa pagresponde. We do this regularly, announce and unannounce, so that our people will be on their toes, will be on sharp always and ready to attend to any situation. Gawas sa gipahigayon nga mga simulation exercise, nagbutang usab sila og dakong mapa sa ilang opisina aron magamit og padayong ma-monitor ang response kung adunay masinating brownout. To the streets so that they could attend to the situation, any situation immediately. We follow the instruction of our Chief Philippine National Police to deploy 90% of our personnel. As you can see, our admin people are rendering patrol duties, admin patrol duty. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, online baby selling hugot nga gibantayan sa Regional Authority for Child Care Office 7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, Regional Authority for Child Care Office 7, hugot nga nagbantay batok sa online baby selling. Maong gingusga nila ang legal nga matang sa pagsagop kon adoption sa mga bata. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gikampanya sa Regional Authority for Child Care Office 7 ang legal nga matang sa pagsagop kon adoption sa mga bata. Tugod nini, hugot ang gibantayan sa mga buhatan ang bisan unsang illegal nga matang sa adoption sa mga bata ug mga masuso. May numdumang nabalaka ang syudad sa Sugbo niadtong Marso tungod lang sa pagbaligya sa usa ka masuso sa kantidad lang nga hangtod 87,000 pesos. Hangtod nga mipasaka ang Cebu City Police Office og kaso batok sa magtiayon nga namaligya sa mga bata pinagi sa social media. Samtang naniid ang National Authority for Child Care sa 12 ka mga Facebook groups nga giingong nagtanyag og babies for sale sa online. Mato ni Geraldine Mendoza sa Raco 7 nga aktibo ang Interagency Council Against Trafficking kung AYACAT sa pagbantay sa online baby selling uban ang Philippine National Police. Kami mo implementar sa legal nga pagpangadap og alternative child care. Ang only lang namong mabuhat is to build strong partnership aron masugpo ining online baby selling through RPNP. Aron kasagayan ang maong insidente, gihimo nang sayon sa Raco 7 ang child adoption. Namugna ang ilang buhatan ubos sa Republic Act 11642 diin sila na ang gitahasan sa pagproseso sa legal adoption sa mga bata.
Sukad nga gilusad ang ilahang buhatan niya tong 2022, ana sa 207 ka mga petisyon sa adoption ang giproseso o 161 ang natuman, human na isyohan og order. Maong gihingos ganila ang legal adoption sa mga bata. Kay sama sa uban, kinahanglang matagamtaman nila ang tiunay nga gugma gikan sa ilahang mga ginikanan. Because dili lang manggod limitado ang ato ang kaalam nga it's about genes, no? Katong nature versus nurture, but of course providing a safe environment to these children. Navarro, CCTN News. Department of Tourism 7 nagpatawag og coordination meeting kauban ang Lapu-Lapu City Tourism Office ug stakeholders. Kini aron nga maaksyonan ang napadangat nga reklamo sa uluhang buhatan sa DOT kabahin sa igiingong mga scam sa palibot sa usa ka resort sa Barangay Maribago. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nagpatawag og coordination meeting ang Department of Tourism 7 kauban ang Lapu-Lapu City Tourism Office ug mga tourism stakeholders sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Hunyo 16 aron kini nga maaksyonan ang problemang napadangat sa uluhang buhatan sa DOT. Ang DOT nakadawat og reklamo gikan sa ilang mga travel trade partners kabahin sa giingong mga scam sa palibot sa usa ka dakong resort sa Barangay Maribago. Sama na lang sa mga hupo-hupo, mahal nga singil sa plitihan, mahal nga presyo sa mga pamaliton ug ang pagpamugos sa paghatag og tip. Maong aron nga masolusyonan ang mga problema, gikinahanglan sa DOT7 ang kooperasyon sa lokal nga kagamhanan ilabi na gyud sa barangay. Department of Tourism Region 7 will conduct a Filipino brand of service sa atong mga barangay officials ug tanod. So it is scheduled next month. Tanan, we should have the same level of understanding unsaon nato na unta ang atong mga bisita maabi-abi sa katanan na destinasyon na sakto ang atong gihatag na impormasyon. Samtang matod ni Gary Lau, ang tourism officer, nga ato silang panagtigom natuki nila ang mga laka nga gikinahanglan nilang buhaton. Usa na niini ang striktong pag-implementar sa balaod. We cannot afford to compromise sa mga panghitabo. So we see to it that black is black and white is white. And we ask our local enforcers nga to implement. Kung tanaw na itong illegal, then we have to implement kung sa may balaod. Dugang paniana, nibutyag usab si Mayor-elect Maria Cynthia Cindy King Chan nga gikinahanglan nga makig-alayon sila sa DOT7 aron nga maaksyonan ang usa sa mga problema nga mao ang kamahal sa mga bayranan. Work with the Department of Tourism para atong mapaubos ba atong mga rates, no, kay we are really competing with countries na cheaper ang ilang airfare, ang hotel, ang food, no, so lisod kayo ang pagki-compete sa global. Sa gipresentar nga dato sa DOT7 sa maong meeting, moabot sa dulan 800,000 ka mga Korean tourist ang nibisita sa Sugbo ni adtong tuig 2024. Apan sa unang quarter ning tuiga, kapin 182,000 pa lang ka mga Korean tourist ang natala sa maong buhatan. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Gikasagmuyo ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagmugna ni outgoing Governor Gwelilyn Garcia og trust funds alang sa pipila ka mga proyekto sa lalawigan. Ubos sa Memorandum number 36-2025 nga giluwatan ni Garcia kang Provincial Treasurer Roy Salubre, kinahanglang gahinan og pondo ang mga kasamtangang proyekto. Sama lang sa tourism program nga Suri-Suri Sugbo, livelihood program nga Sugbo Negosyo, TechVoc program nga Sugbo Kahanas, bulk water project nga Sugbo Patubig ug uban pa. Gihulagway kini ni Baricuatro nga usa ka matang sa pagsabotahe aron matud pa i-manipulate ang panudlanan sa probinsya. Sa higayong mulingkod na siya sa katungdanan karong Hunyo 30, sukit-sukito nila ang maong mando aron i-revoke ang mga questionabling provisions niini. 18 anyos nga lalaking biker nga nag-exhibition og nisugat og truck sa kadalanan sa Barangay Marigondon, dakbayan sa Lapu-Lapu. Nitahan sa buhatan ni Mayor Junior Dahong Chan kaganihang buntag. Nakita sa mayor nga ang maong binuhatan nakahatag og peligro sa kadalanan nga na-trending sa social media. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca.
Kini ang viral video sa gibuhat nga exhibition sa usa ka 18 anyos nga lalaking biker sa dihang gisugat niya ang truck nga ana sa Picas Lane. Nahitabo kini sa kadalanan sa sitio Masiwaa, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City nitong Lunes, Hunyo 15, pasado alas 6 sa gabi. Ang ana sa video mo si alias Logan, tagalungsod sa Cordova og 5 ka tuig na nga biker. Si alias Logan ni Butyag nga ni anang higayuna, padung na silang muuli gikan nagbiking kauban ng iyang tulo ka mga higala. Ang duha niini taga Cebu City samtang ang usa taga Lapu-Lapu City. Matod ni alias Logan nga tinuyuan kini niya dala sa impluwensya sa iyang mga kauban. Apik kanang ako jud tuyo na madto dito ba nang padasmag kay gigalgal ko sa akong mga amigo. Moto nang mura nadala ko nila ba. Suma pa niyang wa siya makahibaw nga gikuhaan siya og video sa usa sa iyang mga kauban ug gisend sa group chat sa mga grupo sa mga bikers hangtod nga nikatag ug adunay nag-upload niini sa social media maong nikatap. Giangkon hinuon niyang ikaduhang higayon na kini niyang gibuhat sa susamang lugar gihapon, duha ka buwan na ang nilabay. Naabot sa atensyon ni Mayor Junard Hongchan ang mong video, mong iya kining gipost sa iyang social media account aron sa pagpangita sa mong biker tungod kay nakita niya nga risgo ang mong binuhatan ug nakahatag og peligro sa mga motorista. Sayo kaganihang buntag sa dihang nakita ni alias Logan ang mong post, mong voluntaryo siyang nitahan ngadto sa mayor ug nangay og pasaylo, ilabi na gyud sa driver sa gikasugat nga truck. Ngayon og pasaylo sa akong gibuhat ako og kuan na di na ako usabon balik sa tanan bikers diri ay mo buhat kanang ay ko sundan sa akong gibuhat kay delikado na sa katong driver kay sorry po sa akong gibuhat po sa driver. Ipasaylo ra sa mayor ang mong biker apan kung ugaling buhaton kini niya og balik, sumapa ni Mayor Chan nga mopasaka na siya og kaso. He is already in a legal age. Kung iya pag yung usbunto ang mong gibuhat kay we have a lot of CCTV cameras nga atong buhaton. Pwede gid nato siyang mafailan og kaso. No? We will refer this to our legal team para sa maong gibuhat nga nakabutang sa peligro sa kinatibuk-an tauhan. Gusto usab nga makahimamat sa mayor ang uban pang mga kauban ni alias Logan nga bikers, ilabi na gyud ang kadtong mga menor de edad aron nga iyang mahinabi og mapahimangnuan sa ilang angayan buhaton kung anaa sa kadalanan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot na sa duha ang namatay, human laing usa ang nakabsan sa kinabuhi sa sakit nga dengue sa Dakbayan sa Mandawi karong tuiga. Sa datos sa Mandawi City Health, moabot sa 257 ka mga kaso sa dengue ang natala gikan sa Enero hangtod sa Mayo. Subay niini og pag-obserbar sa Dengue Awareness Month, nagpahigayon ang City Health og mga programa lakip na ang Dengue Awareness Session sa Daycare Orientation. Katuyuan ang pag-edukar sa mga ginikanan sa mga bata sa epektibong mga lakang sa paglikay sa dengue sama sa pagtino sa mga lugar nga pangitlugan sa lamok ug kanunay nga pagpanglimpyo. Ni pahigayon og badyaw operation kagahapong adlaw ang mga kawani sa City Social Welfare and Development Office sa mga kadalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin gipangbadlong o gipang-rescue ang mga makit-an nga mga badyaw nga manglimos. Kutob sa mga makit-an, ila kining gipasakay sa service van ug dayon gidala sa pier aron nga makabalik na sila sa kung asa sila nagikan. Ang maong operasyon subay sa Presidential Decree number 1563 o ang Anti-Mendicancy Law nga nagbawal sa pagpanglimos sa kadalanan o ang paghatag og limos. Tingwa usab sa CSWDO nga malikay sila sa disgrasya, ilabi na gyud ang mga batang badyaw nga niapil sa pagpanglimos. Mosunod, babaye nga nagduwa og scatter, gipusil, tulo ka mga anggulo gisubay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang
programa kung saan magko-collaborate ang ating mga Ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Balik sa atong mga balita. Babay nga giingong commercial sex worker og sidewalk vendor gipusil sa riding in tandem sa Barangay Santo Niño, siyudad sa Sugbo, samtang nagduwa og scatter. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo misubay na sa tulo ka mga anggulo sa motibo sa maong krimen. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nalandig sa Cebu City Medical Center ang usa ka 32 anyos nga babae. Humani po sila sa riding in tandem alas 3:10 gani nagbuntag sa daan Pigulias, Tabo sa Banay nga sakop sa Barangay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima gila sa mga sidewalk vendor sa mga dapit nga si alias Krisya, 32 anyos, nga taga Sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan Sugbo. Apan kasamtangan nga nagtulganan sa sakain nga namutang sa mga lugar. Nakaangkon kini og samad pinusilan sa naong ug ibabaw siya nga walang kilay gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Dali nga naabot ang mga pulis nga beat patrol sa mga lugar nga manusab ang nanawag sa mga medical personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Dakbayan Sugbo nga mo'y nagdala sa tambalanan. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Katangay, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga base sa gihimong investigasyon sa Waterfront Police Station, pinagi sa pamahayag sa mga saksi nga samtang nagduwa og scatter ang biktima sa sidewalk, kalit lang nga naabot ang duha ka mga suspitsado nga sakay sa usa ka motorsiklo. Walay daghang istorya, gidiretso kini sa pagpusil. Initial investigation sa ato ang kapulisan sa Station 3 nga kani siya nga victim accordingly was a market vendor, and ani nga pagkahitabo daw based on the eyewitness accounts kay nagduwa na siya sa sidewalk og kanang scatter. It's an application nga sugal. Oo, and then na ako noy nag-apply nga duha ka motor, no, going towards her direction. May account sa mga witness, and then one of the on board the motorcycle mo ni pusil sa iyaha. Dugang ni makatangay nga sa dihang gidala ang biktima sa emergency room sa CCMC, nakakuha ang mga personnel sa tambalanan o mga drug paraphernalia nga gipalupitan sa iyaga bra sama sa tuter ug tinfoil. Nagpadayon pa karon sa gihimong investigasyon ang Waterfront Police Station aron pag-ilakin sa ang duha ka mga suspitsado nga mihimo sa maong krimen. Tulo ka mga anggulo ang ilang gisubay sa pagkakaron, kini mao ang may kalabutan siyang pagka-sidewalk vendor, illegal nga drugas, human ni makuhaan og drug paraphernalia, lagip na ang illegal nga sugal. Atong mga investigador currently checking her background. Isa sa gitan-aw nila nga anggulo base na ani siya what you call this kontra siguro no sa iya nga affiliation siguro dira no as a market vendor. Ikaduha sa iyahang leaning towards sa iyahang pagsugal, no, ani nga tungod aning pagduwa niya og scatter. And then another thing, during sa pag hatag sa iya og medical attention, nakuhaan sa iyahang bra na ako no siya dito'y based reports na siya dito'y what you call this one, illegal drugs paraphernalia. Nagkalayo na ang mga investigador sa mga establishmento sa dapit aron mukuha sa mga CCTV camera nga makatabang sa pagsulbad sa mga insidente. Arnold Bustamante, CCTV News. E-bike driver nga taga-Dakbayan sa Talisay napusasan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa siyudad sa Mandaue sa buy-bust operation sa Barangay Subang Dako. Kapin sa 5 milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa operasyon. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Nagtingkagol karon ang usa ka 41 anyos nga e-bike driver human kini barakpan sa ginusa nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa City Drug Enforcement Unit sa Manawis City Police Office, Police Drug Enforcement Group 7 ug Naval Forces Central sa M. Lugarta Street sa Barangay Sumangdako sa sudad sa Mandaue alas 4:30 gahapon sa hapon. Ang suspitsado gilang si alias Amil, 41 anyos, e-bike driver nga taga Barangay San Roque sa sudad sa Talisay, probinsya sa Sugbo. Nakuha sa mga operatiba ang usa ka dakong puto sa gituang shabu nga motimbang sa 800 gramos nga dunay estimated average market value nga 5.4 million pesos. Ligip na ang bypass money ug ubang ebidensya. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang mga suspitsado. Human nila madawat ang impormasyon nga nalambigit ni sa pagpamarigya sa illegal nga drugas. Giangko ni Alcantara nga bagong identified si Amil sa PDEA ug sa PNP ug ipangsubay karon nila kung konektado ba kini sa usa ka dakong drug group. Ang subang dako gideklara kani nga drug clean barangay apan nasutang kini nga mao'y gihimo lang nga area of transaction sa illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA Regional Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang giandam na ang kasong kalapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabali, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.